पहली बात है आपको शामदीद है। आपका 5वां सेमेस्टर शुरू होने वाला है और कुरान मजीद का आपका पहला लेक्चर है। तो आपका जो लेक्चर है वो आपका सिलेबस आपसे डिस्कस हो जाएगा और आपसे शेयर हो जाएगा। फिलहाल हमारा जो आगाज होगा वो है सूरह हुजुरात से। सूरह हुजुरात के बारे में किसी को मालूम हो? जी अस्सलाम वालेकुम सर। इसका जो मतलब होता है वो झोंपड़ी या खेमा है इसका मतलब। और ये तब हुई थी नाजिल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग मतलब किसी भी वक्त आ जाते थे। तो जी। मतलब हुजरात हुजरे की जमा है और ये नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवियां हैं उनके उन छोटे छोटे घरों को कहा जाता था जो मस्जिद नबवी के आसपास मौजूद थे। बाद में जब मस्जिद नबवी की तोसी की गई तो ये हुजरे भी है मस्जिद नबवी में शामिल हो गए। और नबी अलैहिस्सलाम ने सारी उम्र इधर ही गुजारी है। और छोटे छोटे हुजरे थे जहाँ पर आप अलैहिस्सलाम की बीवियां रहा करती थी। और इसका जो मतलब इसमें जो मटेरियल है वो आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। तो उस तरफ इस तरफ इशारा है कि गुजरात के बाहर कुछ लोगों ने आपको आवाजें दी थी एक बार। तो इसी तरह आप वहां से निकल के नमाज पढ़ाने के लिए आया करते थे। उससे पहले बाद औक़ात मस्जिद नबवी में एक दो दफा आवाज बुलंद हुई नबी अलैहिस्सलाम से फैसला करवाने से पहले ही। लोगों ने अपने तौर पर किसी बात को डिसाइड करने के लिए अपनी राय पेश करना शुरू कर दी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बातें नागवार गुजरी। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने सूरह हुजुरात को नाजिल फरमाया। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे मुआशरती अहकाम हैं। और मेरे लिहाज से यानी कि अगर आप इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उम्मीद है हमारे यहाँ जो मुआशरती मामला जिन्हें सोशल इश्यूज कहा जाता है वो बड़े बड़े कौन से हैं? जी। सर गीबत करना, बदगुमानी करना। हाँ जी, अब अ, गीबत है, बदगुमानी करना है और इसका देखे ना, कोई गुनाह है या कोई गलती है तो साफ ज़ाहिर है वो किसी ना किसी चीज को अटैक करती है। तो बिल्कुल ऐसी ही गीबत, बदगुमानी, तजस्सुस आपको पता है ये बेसिकली अटैक करती है फैमिली सिस्टम पर। और फैमिली सिस्टम में बाप बेटा और खास तौर पर सास और बहू। तो सास और बहू के जो मामलात हैं उनके अंदर खास तौर पर ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई है कि तजस्सुस, बुरा गुमान, एक दूसरे की गीबत करना, ये खास तौर पर इस रिश्ते में काफी हद तक पाया गया है। अमूमी तौर पर भी हमारे अंदर ये आदत मौजूद है लेकिन अक्सर घरों में जहाँ पर तलाक की नौबत आ जाती है। और आजकल अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं आपके मुआशरे में तो आपको नजर आएगा कि तलाक और डाइवोर्स या खुला की बहुत बड़ी वजूहात में से ये वजह है कि हम एक दूसरे के साथ बदगुमान हो जाते हैं, हम एक दूसरे की गिबत करते हैं और उसके बाद मुआशरे के अंदर एक दरार पैदा हो जाती है। और आपको पता है मुआशरा किससे बनता है? एक फैमिली से बनता है। जो अब एक फैमिली खराब हो जाएगी तो मुआशरा भी खराब हो जाएगा। अगर कोई आदमी सूरह हुजरात पर अमल करना शुरू कर दे इंशाल्लाह उसके सारे सोशल मामलात वो सुलझ जाएंगे। तो इस तरफ इसका इशारा है और इसका आगाज किया गया है कि सबसे पहला जो हक है वो अल्लाह उसके रसूल का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके उससे ये सूरत आगाज होती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली। वाज़ेह होगी जी बात? जी सर। अच्छा, आज दूसरा इसमें थोड़ा सा ना इस दफा जो हमारी डिस्कशन हुई थी आपके, आप माशाल्लाह आप सीनियर हैं, तो डिस्कशन ये हुई थी कि एक तो आपको ना इंट्रोडक्शन दी जाएगी एक तर्जमे की तरफ। ये तर्जमा है अब्दुल रहमान ताहिर साहब का, और सुना होगा ये मिसबाहुल कुरान के नाम से मारूफ है। तो इसमें अब ये कोशिश की जाएगी कि लेक्चर के शुरू में या लेक्चर के एंड में जब भी मुनासिब हुआ तो हम इसका ना तर्जमा अलहदा से ही पढ़ेंगे ताकि आप तर्जमे के अल्फाज से भी इसको कहते हैं मुफरत। मुफरत का मतलब होता है सिंगल। तो आपको पता है जो कोई भी वर्ड है वो हरूफ से बनता है, तो हरूफ की पहचान के बाद आपका एक मुरक्कब बन जाता है जिसको आप वर्ड कहते हैं। जैसे अली एक नाम है तो अली बनता है ALI से। तो फिर आप अली का माना मानते हैं उसको, मतलब उसका मीनिंग तलाश करते हैं। इस तरह इंग्लिश में भी ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पर BOOK, तो इनको इस्तेमाल करके बुक बनता है। बुक का मतलब किताब होता है। तो फायदा इस तर्जमे का ये होगा कि आपको अलहदा अलहदा मुफरत अल्फाज से भी वाकफियत हो जाएगी और थोड़ा सा हम ग्रामर को भी टच करते रहेंगे। तो लिहाजा ये जो मिसबाहुल कुरान है ये आपने डाउनलोड कर लें या परचेज कर लें। ये 26वें पारे का जो है ये अलहदा भी मौजूद है, 10-10 के सेट के अंदर भी मौजूद है। और ये डाउनलोड आप कर सकते हैं, किताबो सुन्नत.com से भी डाउनलोड हो सकता है।
तो लिहाजा ये तर्जमा आपने मिसबाहुल कुरान लाजमी डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपसे आपके वाइवा में या आपके क्विज टेस्ट के अंदर से इसके अंदर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। वाज़ेह हो गया जी? जी सर, हो गया सर। आपने स्क्रीन पर की थी? हाँ जी, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ये आपके सामने अभी आ जाएगा। तो ये हम इसको आगाज करते हैं। जैसे ये है जी आपका सूरह हुजरात का ये तर्जुमा। अब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम सीखते हैं कि कैसे हमने इसको समझना है। आप देख सकते हैं ऊपर सूरह हुजरात लिखी हुई है, इसकी आयत 18 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना, अब ये या अय्युहा का यहाँ तर्जुमा दिया गया है, और या का तर्जुमा चूंकि ए होता है लिहाजा उसने उसी रंग में तर्जुमा कर दिया। अल्लाज़ीना जो, आमनु सब ईमान लाए हो, ला तुकद्दिमू तुम सब आगे मत बढ़ो। और आप देख सकते हैं कि इसका तो उसकी रियायत की गई है कि एक एक लफ्ज को अलग-अलग डिस्कस किया गया है। ठीक है जी। दूसरा इसकी एक खसूसियत ये है कि जब आप इसको पढ़ते हैं, अभी आप इसको ये देखिए, अब यहाँ इन्होंने हर सफ़े के नीचे आमनु, उसके सामने वो अल्फाज लिख दिए हैं जो हम उर्दू में आम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं पाकिस्तान में अमन नहीं है, अल्लाह ताला हमारे ईमान को सलामत रखे, और अल्लाह मोमिन ये मोमिनों की हिफाजत फरमाए। अगर अगर नीचे ला लिखा हुआ है तो ला से ताल्लुक रखने वाले उर्दू अल्फाज भी यहाँ पर दिए गए हैं जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जैसे यार वो बड़ा लाइलम है, उसने मुझे लाजवाब कर दिया, ये मर्ज ला इलाज है, बाहर ला तदाद। तरफ़ऊ अगर दिया हुआ है तो तरफ़ऊ का उर्दू में जो हम लफ्ज़ सता, मुर्तफ़ा, आला, अरफा, असवातकुम, सौदुल इस्लाम, रिसाला, फ़ौका, ये फ़ौक, फ़ौकियत, माफ़ौकुल फितरत। आप देख सकते हैं ये सारे अल्फाज, इनके अंदर ये अरबी अल्फाज जो कुरानी अल्फाज हैं, इनके साथ वो अल्फाज दिए गए हैं जो हम लाशऊरी तौर पर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो जब उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो अंदाजन हमें हो जाना चाहिए कि जब हम उर्दू में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इधर माना जो है वो वही होगा, उससे मिलता जुलता जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इम्तहाना, अब इम्तहाना का ताल्लुक इम्तिहान से, तो इम्तिहान क्या होता है? जांच पड़ताल होती है। तो इसका मतलब है इम्तहाना, उसने जांचा, उसने परखा, उसने इम्तिहान लिया। तो इससे ये है कि आपको तर्जमा करने में आसानी हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर होगी बात जी? जी सर। जी सर। तो ये आप इसको, हम इसको बाद में लेक्चर के एंड में भी पढ़ सकते हैं, शुरू में पढ़ सकते हो, खैर देख लेंगे इंशाल्लाह जिस तरह इसको करना है। ये आपका हम इसको मतलब बनाएंगे। अब हम इसके सामने अब तफसीर अब देखते हैं कि जो आपकी तफसीर है। सर इस सेमेस्टर में सिर्फ सूरह हुजुरात पढ़ेंगे हम? क्या कह रहे हैं जी? सर इस सेमेस्टर में सिर्फ सिर्फ हुजुरात ही पढ़ेंगे? नहीं नहीं, सूरह इसके हुजरात नहीं है असल में ना। जो सिलेबस डिफाइन किया गया था उसके अंदर ये चीज मौजूद थी कि सूरह यासीन तो आपने पढ़ी हुई है ना? जी सर। हाँ, तो सूरह यासीन जो है ना वो उसके बारे में डिसाइड हुआ था पहले, क्योंकि ये सिलेबस चेंज किया गया था। तो लिहाजा अब सूरह यासीन तो जो कि आपने पढ़ लिया, लिहाजा उसको रिप्लेस किया जाएगा। सूरह हुजरात जैसे ही खत्म होगी, ये तो सिर्फ 18 आयात है, ये तो इंशाल्लाह तकरीबन 3 लेक्चर्स में मुकम्मल हो जाएगी, या 2 या 3 में। उस दौरान आपको आपका जो है ना नेक्स्ट सिलेबस वो इंशाल्लाह शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है जी? जी ठीक है सर। तो ये हमारे इसको आगाज करते हैं। इसका पहले हम इसकी आज पढ़ लेते हैं पहले तफसीर, तो तर्जुमा बाद में पढ़ सकते हैं। अब हम इसको आते हैं सूरह हुजरात। जैसा कि आपको हुजरे के बारे में बता दिया गया, उसकी जम हुजरात है। तो पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद है आप तमाम लोग जो ईमान ले आए हैं। दो फर्क है, एक या अय्युहल्लज़ीना आमनू होता है और एक या अय्युहन्नास होता है। तो आपको पता है या अय्युहन्नास में तो तमाम लोग शामिल हैं। तो जिस तरह आप तमाम लोग किसी कॉलेज में तो दाखिला ले लेते हैं या यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं, लेकिन आप तमाम के तमाम कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बनते, आप तमाम के तमाम डॉक्टर नहीं बनते, बल्कि अपने अपने फील्ड में चले जाते हैं। तो या अय्युहन्नास का मतलब है तमाम लोग, और उसमें से भी स्पेशलाइजेशन हो जाती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू की। ये वो लोग हैं जो ईमान ले आए हैं, दिल से ईमान ले आए हैं, जुबान से तस्दीक कर ली है, और इन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया है कि हम ईमान वाले हैं। तो ये 3 चीजें ईमान वालों के लिए शामिल हैं। या अय्युहन्नासु के लिए भी कुरान उतरा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लिए भी कुरान उतरा है। जिस तरह आप समझते हैं कि चीजों की स्पेशलाइजेशन होती है और फिर उस स्पेशलाइजेशन के जरिए लोगों को अगले स्टेप में दाखिल कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पर बीए वाला अगर बीए तक रहे तो उसे हम कहेंगे ग्रेजुएट है।
لیکن اگر وہ بی اے کے بعد ایم اے میں داخلہ لے لے تو پھر اس کو ماسٹر کہا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ایم فل کہا جاتا ہے، یا اس کے بعد اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پوسٹ ڈاک کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی یا ایھا الناس میں سے نکل کر ایمان لے آتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور کس میں شامل ہو جاتا ہے؟ وہ یا ایھا الذین آمنوا میں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا جب آیت آتی ہے تو آپ کو ٹھڑک جانا چاہیے۔ بتائیے کیوں ٹھڑکنا چاہیے جی آپ کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بلایا یہاں پر، تو جس طرح آپ ٹیچر کا نام بلانے پر، رول نمبر بلانے پر آپ جلدی سے کہتے ہیں یس سر، تو یا ایھا الذین آمنوا والی آیت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ یا اللہ حکم کر، تو کیا کہنا چاہتا ہے، ہم تیری بات کو فوراً تسلیم کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو کہا ہے نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو اب لا تقدموا نہیں ہے، آگے نہ بڑھو۔ یہ باب دو باب ہے نا، آپ کو مشہور پتہ ہوگا، ایک ثلاثی مجرد ہوتا ہے، ثلاثی مزید فی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر خماسی بھی آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر قدم یقدم یا قدم یقدم، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے چلنا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا کہ یقدم قومہ یوم القیامہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی ٹیم باہر نکلتی ہے تو سب سے آگے کون آدمی ہوتا ہے؟ جو اس کے سر لیڈر ہوتا ہے۔ لیڈر ہوتا ہے۔ اگر آپ جنگ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب دستے اولمپکس میں آتے ہیں تو ان کے سب سے آگے ان کی کمانڈ ان کا لیڈر کر رہا ہوتا ہے، سی او ایس، جس طرح فوج کی کمانڈ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامتی، فرعون اپنی قوم کے سب سے آگے ہوگا، جہنم میں داخلے کے لیے سب سے آگے لیڈر ہوگا جس نے اپنی قوم کو اس طرف لگایا۔ تو تقدم یا تقدم، اس کا مطلب بھی آگے بڑھنا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول سے، بین یدی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اچھا، اب اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اب اس کا معنی کیا ہے؟ اور دوسرا اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اللہ نے اپنے آپ کو اور اپنے رسول کو ایک ہی جگہ پہ ذکر کیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے شریعت کا کوئی بھی حکم رسول اپنی مرضی سے دیتا ہے یا اللہ کی مرضی سے دیتا ہے؟ سر اللہ کی مرضی سے صرف۔ اچھا، جب اللہ کی مرضی سے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے رسول کا کہہ دینا دراصل اللہ کا ہی کہہ دینا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا، وہ جو بھی کہتا ہے وہی ہوتی ہے۔ یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیزیں وہی نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح طور پہ واضح کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی آدمی پوچھے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام وحی کے ذریعے نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فوراً تصحیح کی اور اصلاح کر دی۔ ان میں سے ایک اہم کام جو بہت بڑا ہے وہ ہے شہد نہ پینے کا کام۔ اب دیکھیے، شہد نہ پینا اور شہد کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا نہیں؟ سر نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ باقی کلاس نہیں بول رہی جی، باقی سو تو نہیں گئے؟ نہیں جی سر۔ کلاس سن رہے ہیں؟ جی سر۔ جی آپ سر۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے ہمیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی ساری باتیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتائیں، اور جس جگہ پر آپ نے کسی چیز کا فیصلہ کیا اپنے طور پر تو اللہ نے اس کی کریکشن کر دی ہے فوراً۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار کہہ دیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، وہ لمبی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ وہ جو بیویوں نے آپس میں فیصلہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام وہاں زیادہ ٹھہرتے یہاں کم ٹھہرتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فیصلہ کیا تو چونکہ آپ کا یہ فیصلہ وہی پر مبنی نہیں تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام فیصلے وہی پر مبنی ہیں، الا یہ کہ کوئی ایسا فیصلہ جس کے بارے میں قرآن و سنت خود ہی وضاحت فرما دے۔ واضح ہوگی جی بات؟ جی سر۔ جی پھر سر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی، دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کو بھیجنے والا اللہ ہے۔ اللہ مرسل ہے اور نبی مرسل ہے۔ مرسل کا مطلب ہوتا ہے بھیجنے والا، اور مرسل ہوتا ہے جس کو بھیجا جائے۔ دیٹ از اے ڈفرنس آف سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بھیجنے والا اور جس کو بھیجا گیا ہے، بالکل ایسے ہی مرسل، ارسل یرسل، اللہ نے بھیجا، مرسل جس کو بھیجا گیا ہے وہ نبی اور مرسل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ اب اس کو ہم ذرا دنیاوی طور پہ بھی نا ایکسپلین کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کبھی بھی آپ کے پاس
कोई समन आ जाता है या कोई आपके घर में कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, तो वो लाने वाला जो है ना वो डाकिया होता है, और आपको भी पता होता है कि डाकिया ने नोटिस नहीं दिया, ये पोस्टमैन ने नहीं दिया, बल्कि पीछे से कहीं से आया है। तो फौरन इसलिए आप घबरा जाते हैं और आप फौरन उसको पूरा करते हैं या उसकी वकील को बुला लेते हैं, ये इस तरह के काम करते हैं जिससे वो मसला हल हो जाए। तो इसी तरह जब अल्लाह का नबी को हुक्म देता है तो अल्लाह का हुक्म अपनी नबी अपनी मर्जी से हुक्म दे ही नहीं सकता। तो आप बताइए किसकी मर्जी से देता है? अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह ताला की मर्जी से देता है। अच्छा, अब एक और सवाल पैदा होता है कि अल्लाह खुद आगे हुक्म क्यों नहीं देता? उसकी वजह ये है कि हम इंसान हैं, हम मखलूक के, खालिक नहीं है। खालिक तो है ही एक। तो अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म इसलिए देता है कि नबी भी बशरियत के लिहाज से, जिस्म के लिहाज से, कुव्वत के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, जज्बात और एहसासात के लिहाज से, इमोशंस के लिहाज से, सेंटिमेंट्स के लिहाज से वो इंसान है। उसके जिस्म से खून निकलता है और उसके यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, वो भी यमशून फिल अस्वाक, वो भी बाजारों में चलता है, वो भी सब्जियां खरीदता है, वो भी गोश्त खाता है। उसके बाद उस गोश्त को खाने, उस सब्जी को खाने से उसके जिस्म के अंदर भी वो तमाम चीजें वैसी डेवलप होती हैं जो फिजियोलॉजिकली या फिजिकली हमारे जिस्म में डेवलप होती हैं। उसी तरह ही आपको पता है ये सारी, जो कि आप माशाल्लाह मैच्योर लोग हैं, उसके बाद वो सीमेंट बनता है, फिर बच्चा बनता है, फिर रिप्रोडक्शन होती है। जिस तरह हमारे बच्चे पैदा हुए उस तरह नबी अलैहिस्सलाम घर पे बच्चे पैदा हुए। ये तमाम चीजें अज़वाजी ताल्लुकात। तो लिहाजा अल्लाह अपने नबी पे हुक्म इसलिए नाजिल फरमाता है कि ताकि एग्जाम्पल को सेट करने में आसानी हो, क्योंकि आदमी माफौकुल फितरत चीज को फॉलो नहीं कर सकता। वो अपने जैसे आदमी को फॉलो इसलिए करता है कि ये है, अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो नबी अलैहिस्सलाम का मनसब और मुकाम है कोई उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक ही जगह फरमा दिया है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। आप हैं तो बशर, हाथ कान नाक सारा कुछ आपका वैसे ही है, लेकिन यू हा इलैया वो सिफत मेरे और आपके अंदर किसी के अंदर भी मौजूद नहीं है। आम इंसान उस सिफत तक नहीं पहुंचता था। फरमाया मैं वो हूं जिसकी तरफ अल्लाह ताला की वही की जाती है। तो लिहाजा अल्लाह की वही का आ जाना ये बहुत बड़ा मनसब और बहुत बड़ी इज्जत और बहुत बड़ी रिफत है जो नबी अलैहिस्सलाम को इस लिहाज से हासिल है कि आप पे वो वही नाजिल हुई जो कायनात में किसी और नबी पे नाजिल नहीं हुई। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी से, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब ये भी है कि जब तुम अल्लाह ताला को अपना रब मानते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी और रहबर मानते हो, तो अपने फैसले खुद ना करो। अच्छा, ये हुक्म मिलता जुलता है सूरह हज़ाब के हुक्म से। अब उसमें जरा फर्क कर लेना आपने। सूरह हज़ाब में अल्लाह ने फरमाया है वमा काना लिमोमिनिन वला मोमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यासिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। ये 22वें पारे में आयत नंबर 36 है सूरह हज़ाब की। अच्छा, वहां तो ये जिक्र है कि किसी ईमानदार को, अगर समझ लीजिएगा, वहां ये फर्क है कि किसी ईमानदार को, औरत हो या मर्द हो, ये हक हासिल नहीं है कि नबी फैसला कर दे तो उसके खिलाफ करे। और यहाँ ये एक कदम आगे है, ये आयत ये ज्यादा सख्त आयत है कि ये फैसला बंदा कर ही नहीं सकता नबी अलैहिस्सलाम से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अल्लाह ताला ने हमें इस चीज के बारे में बता दिया है। सूरह हज़ाब के अंदर ये बताया है कि फैसला हो जाए तो कोई ईमानदार अपने तौर पे फैसला ना करे, और यहाँ फरमाया है कि ईमान वाला पहल ना करे फैसला करने में, बल्कि हर फैसले में सबसे पहले देखिए कि अल्लाह का हुक्म क्या है और रसूल का हुक्म क्या है। वाज़ेह हो गया जी फर्क? जी सर। आप देखिए, आपने शादी करनी है, आपने निकाह करना है, आपने कारोबार करना है, और इस वक्त हमारे पास तो उज़र कोई मौजूद नहीं है, कोई हमारे पास ऐसी लूप होल मौजूद नहीं है या कोई सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद नहीं है कि हम किसी चीज के बारे में कुछ कह सके। क्यों? उसकी वजह, अगर मैंने निकाह करना है, शादी करनी है, कारोबार करना है, तो बताइए मैं कारोबार अपनी मर्जी से करूं कि क्या अल्लाह और उसके रसूल ने उसके बारे में पहले से ही एहतियात में वो हदायत दी हुई हैं? जी जी क्लास। जो पहले से बिल्कुल। दी हुई है। इसका मतलब है जब भी हम कोई काम करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे अल्लाह के नबी की हिदायत इसमें क्या है, अल्लाह ने ये क्या फरमाया है हाँ इसके जी। बारे में। और यही वजह है कि आज चूंकि हम वही के मुताबिक फैसला करने की बजाय मुआशरती दबाव के तहत, बरादरी के दबाव के तहत, दफ्तरी दबाव के तहत, या दोस्तों के दबाव पर, या अपने नफ्स के दबाव पर फैसले करते हैं, लिहाजा हमारे फैसले नबी अलैहिस्सलाम से या अल्लाह के फैसलों से मैच नहीं कर रहे। और आपको पता है जब मैच नहीं करता आदमी तो आदमी झंझलाहट का शिकार हो जाता है, और इसलिए हमारे अंदर बदअमनी बदसकूनी है कि हमारी मैचिंग नहीं हो रही। और कितनी अफसोस की बात है
कि एक आदमी को एक बोतल देनी हो ना खून की, तो हम उसको रिश्तेदार को जिससे हम मुखलिस है, हम उसका क्रॉस मैच करवाए बगैर उसे ब्लड नहीं दिलवाते। बताएं जी। बिल्कुल सर, ऐसे ही। वो एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, वो आपको ओ पॉजिटिव उसका ओ नेगेटिव देखती है, फिर कहती नहीं जी ये तो मैच नहीं हो रहा, ये तो मतलब एंटीबॉडीज बन जाएंगे, नुकसान होगा, मरीज मर भी सकता है। नहीं जी, आप ऐसा क्रॉस मैच लेकर आए जी। क्रॉस मैचिंग होती है, फिर वो दोनों ब्लड्स को आपस में मिलाया जाता है, फिर उनका रिएक्शन देखा जाता है, उनको स्लाइड्स के ऊपर रखकर बकायदा चेक किया जाता है। फिर जब वो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स और साइंस ओके हो जाता है, फिर आपसे कहा जाता है ठीक है दिस इज ओके फॉर ट्रांसफ्यूजन, अब आप ट्रांसफ्यूज करवा लें, अपने जो डोनर है उसको ब्लीड करवाएं और पेशेंट को लगा दें। अब यहाँ हमें इतना अकल है कि जी मैचिंग हो, पासवर्ड्स का मैच होना जरूरी है। जब वो पासवर्ड में दोबारा मांगता है ना, तो वो कहता है एज इट इज वही पासवर्ड आपने लिखना है जो आपने पहले यहाँ पर दिया है, उसी को कंफर्म करें। आप जरा देखिएगा, कंफर्म ना कीजिएगा उसको तो आप कभी भी वो ऐप नहीं खुलेगी, कभी भी वो मोबाइल नहीं खुलेगा, कभी भी वो चीज नहीं खुलेगी जब इसका पासवर्ड मैच ना हो। तो बदअमनी और बदसुकूनी की वजह ये है कि हमारी चीजें, हमारे फैसले अल्लाह के फैसले से मैच नहीं हो रहे। एग्री करते हैं जी इससे? जी सर। अल्लाह। अच्छा, ये हुक्म जो है ना, अब इनफरादी भी है, इज्तिमाई भी है, क्योंकि अल्लाह के फरमाता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इसका मतलब है एक आम आदमी जो अपने घर को चला रहा है, वो 6 आदमी पर मुश्तमिल फैमिली है, या एक पार्लियामेंट है जो पूरे मुल्क को चला रही है, और वो ईवान बाला, ईवान जेरी, लोअर हाउस और अपर हाउस पर मुश्तमिल है, वो नेशनल असेंबली और सेनेट में मुश्तमिल है। तमाम के तमाम लोग चूंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू में आ जाते हैं, लिहाजा पार्लियामेंट को भी हक हासिल नहीं है, ना किसी जमात को यह हक हासिल है कि वो किसी काम को अपनी मर्जी से हलाल और हराम कह दे, या किसी काम की पाबंदी ऐसी लगा दे जो शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी हुकूमत अरसा दराज से ये काम करती आ रही है, और इसी बगावत की वजह से पाकिस्तान में खास तौर पर अमन कायम नहीं हो सका, क्योंकि शरीयत के मुताबिक फैसला करने की बजाय शरीयत साजी की जाती है अपनी मर्जी की। और जब अपनी मर्जी की शरीयत साजी की जाती है, तो फिर आपके सामने इस तरह के तमाम मामला पेश आते हैं जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी तक पहुंच गए हैं। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं LGBTQ तक पहुंच गए हैं, या इसके अलावा भी आप देख सकते हैं और कई मामलात हैं जो आपके दाएं बाएं आपको नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम वजह ये है कि लोग इस आयत पर अमल नहीं कर रहे जो सूरह हुजुरात की पहली आयत है। इसी तरह आपने फरमाया, सूरह तौबा के अंदर आप वो आयत पढ़ सकते हैं, आयत नंबर 31, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम। फरमाया इन्होंने अपने उलमा और अपने मशाइख को अपना रब बना लिया था। रब बनाने का मकसद क्या है? शरीयत साजी रब का इख्तियार है, वो शरीयत बनाएगा। किसी पार्लियामेंट को शरीयत साजी का बिल्कुल कतन हक हासिल नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना, अल्लाह ताला से डरो। अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए फैसला किया है वो दुरुस्त किया है, और अल्लाह ने जो फैसला किया है वो दुरुस्त किस लिहाज से है? अल्लाह अकबर। बताइए, अल्लाह ताला के फैसले में कोई नक्स है? नहीं सर। अब हम ना, अब हम देखते हैं कि जरा थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल से समझते हैं। आप तमाम लोग ऊंग और नींद का शिकार होते हैं, आप तमाम लोग भूल जाते हैं। और कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप रास्ता भूल गए होंगे, और आप दाएं बाएं देख रहे होंगे, यार मैं तो इधर आया था, पता नहीं चल रहा घर कौन से जाना है। फिर आप फोन करते हैं, फिर आप गूगल को ऑन करते हैं, फिर मैप को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं वो जी गाड़ी इधर जाए उधर जाए। क्या ये कैफियत गुजरी है आपकी लाइफ से कि नहीं जी? जी सर, बेशुमार दफा। जी, बाकी क्लास बताए जी। जी सर, हो जाता है। अच्छा, जब आप बिल्कुल नींद में सोए हुए हैं, फैसला कर सकते हैं आप? नो सर। जब आपको ऊँग आ नहीं जाए, जी। अल्लाह न करे, तो गाड़ी चलाते हुए की कैफियत क्या होगी? क्या आप और आपके जो साथ चलने वाले हैं वो स्टेक पर होंगे कि नहीं, खतरे के अंदर होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे सर। क्या आप कभी भूले भी हैं? जी सर। और क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आप रास्ते से गुमराह हो गए हों, यानी कि रास्ता कहीं और जाना हो, किसी और गली में दाखिल हो गए हों? जी सर बिल्कुल। तो आपको पता है, ये तो मैंने एग्जांपल सेट की हैं। हम हैं किस तरह के लोग, हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज मौजूद हैं। हम सो भी जाते हैं, हम में ऊँग भी आ जाती है, हम भूल भी जाते हैं, और हम रास्ते से गुमराह भी हो जाते हैं। और ये किसी तरह से इनमें से कोई सिफत भी अल्लाह के अंदर मौजूद नहीं। अल्लाह, क्यों जी? जी सर, अल्लाह ताला इन नकाइस से पाक है। हाँ, अब आप जाएं जरा दुकान पर, आप रंग महल दाखिल हुए और आपने कहा ये गिलास ये ब्रेकेबल है जी, अगर आप इसको यहाँ से तोड़ेंगे ना ये टूट जाएगा, और ये अनब्रेकेबल है, और ये जनाब ये तो सारी जिंदगी नहीं टूटना, तो यकीनन मैं अनब्रेकेबल को सिलेक्ट करूंगा।
क्योंकि वो अनब्रेकेबल है और टूट नहीं सकता। तो हमें भी फैसला करते हुए खुद फैसला इसलिए नहीं करना चाहिए कि भाई मैं तो सोता भी हूँ, ऊँगता भी हूँ, मुझसे गलती भी हो जाती है, मैं गुमराह भी हो जाता हूँ, लिहाजा मैं फैसले उससे करवाऊं। ला यजिल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब ना तो गुमराह होता है ना वो भूलता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको नींद आती है ना उसको यूं आती है। और आपको मानना पड़ेगा, अभी आपने 40 मिनट की क्लास लेनी है और 40 मिनट के बाद आप फील करेंगे कि आप थक गए हैं। क्या ख्याल है जी? हाँ जी, जी 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 सर, ऐसी लगी। लगेगा ना आपको 2 घंटे का लेक्चर थक गए। और अल्लाह ने कुरान में नकल किया कि खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन, के आसमान और जमीन अल्लाह ने बनाए। आसमान और जमीन सोचें अल्लाह ने बनाया, फरमाया वल्लम यहिया बिखल्क़िहिन्ना, और अल्लाह आसमान और जमीन बनाने के बावजूद थका नहीं है। अंदाजा लगाए तो कितना बड़ा रब है जी वो। जी, सर सुभान अल्लाह। यानी इतना बड़ा आसमान, 7 आसमान, खालका सब समावात इंतिबाका। खवातीन यहाँ मौजूद हैं, हमारी खवातीन 2 खाने पका लेना तो उसके बाद ही वो कमर लेके बैठ जाती, बस मैं थक गई जी, मेरा जिस्म टूट गया जी, ये हो गया। मर्द 2 घंटे काम करके आ जाए तो उसके बाद वो कहता है बस परे परे हो जाओ जी। और यहाँ देखिए खालिक कायनात 7 आसमान बना रहा है, जमीनें बना रहा है, और जमीनें और आसमान ने फरमाया कि मैं थका नहीं हूँ। तुम्हारा अकीदा बातिल है यहूदियों का, जिन्होंने बाइबल में ये लिख दिया कि 6 दिन अल्लाह ताला ने चीजें बनाई और 7वें दिन आराम किया थकन की वजह से। अल्लाह फरमाता वलम याइया बिखल्किहिन्ना, सूरह काफ 26वें पारे में ये आयत मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जितना जब भी मामला हो ना तो हमें देखना चाहिए कि लेट्स गो फॉर द बेस्ट। और हमारे लिए बेस्ट चीज क्या है? अल्लाह का हुक्म। हमारे लिए बेस्ट चीज क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म। अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ, अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि इन अल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। और जो काम भी तुम करते हो वो अल्लाह सुन रहा है और तुम्हारी नीयत से वाकिफ है। या अलमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, तुम्हारे दिलों में जो कुछ छुपा हुआ है वो अल्लाह ताला जानता है। मैं कुरान क्यों पढ़ा रहा हूँ? आप समझेंगे बड़ा जी बड़ी नेकी के काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुरान पढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हुई है, मेरे दिल में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। और आप क्यों पढ़ रहे हैं ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है। पता नहीं मैं दिखावे के तौर पे पढ़ा रहा हूँ या आप दिखावे के तौर पे पढ़ रहे हैं, वल्लाहु आलम। लेकिन असल नीयत अल्लाह ताला के सुपुर्द है। तो लिहाजा अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी से और अल्लाह मेरे हुक्म से आगे मत बढ़ो, जस्ट वेट, पॉज, खड़े हो जाओ। कोई भी काम तुमने करना पहले अल्लाह से पूछो कि इस काम को किस तरह किया जाए। जी, समझ आ गई थी बात की? जी सर। आगे अल्लाह ताला ने एक और खास हुक्म फिर दिया है, और फिर देखिए आयत शुरू होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम, अपनी आवाजें बुलंद मत करो। सौत की जमा अस्वात, साउंड, आपकी जो साउंड है जो ऊंची हो जाती है। फरमाया ला तरफऊ, ऊंचा करना, व रफाना लका जिक्रक, रफा करना, ऊंचा करना किसी चीज को, फौका सौत नबी, नबी की आवाज पर। अच्छा, अब इसकी ना शान नजूल क्या है? सही बुखारी में, और ये जरा बड़े समझने वाली बात है और डरने वाली बात है। कुछ इब्ने अबी, दो जी जी, दो सहाबा थे, मेरा ख्याल है हजरत, तो वो हजरत उमर या और अबू बकर, मेरा ख्याल है कि वो दोनों में कोई बहस हुई थी जिसमें कि उन्होंने अपनी आवाजें उनकी थोड़ी ऊंची हो गई थी। जी जी, माशाल्लाह, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही रहनुमाई की है। वही हदीस में बयान कर रहा हूँ, ये बुखारी की हदीस है, ये किताब तफसीर के अंदर मौजूद है, इसी जो है ना इसी आयत की तफसीर के अंदर। ला तरफू अस्वातकुम फौका सौति नबी, आप देख सकते हैं सही बुखारी किताब तफसीर और हदीस नंबर 4845, उसके अंदर ये वाकया पूरी तरह मौजूद है कि वो फरमाते हैं कि 2 सबसे बेहतर आदमी करीब था कि हिलाक हो जाते। अब हिलाक क्यों हो जाते हैं? वो दोनों कौन है? अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। कितनी शान है अबू बकर की, कितनी शान है उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की। फरमाया कि वो उस वक्त ऐसा हुआ, लंबी हदीस है, मैं इशारा सिर्फ कर रहा हूँ कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी लश्कर को भेजना था, तो लश्कर को भेजने के दौरान अभी आपने फैसला नहीं किया, तो अबू बकर ने कहा कि फलाने को भेजेंगे, और उमर ने कहा कि जी आप अकरा बिन हाबिस को भेजेंगे रजी अल्लाह तआला अन्हु। और एक दूसरे के ना जिस तरह हमारा क्लैश हो जाता ना बाज़ औक़ात, नहीं नहीं उन्होंने भेजनगे, नहीं नहीं इन्हों भेजनगे, कोई आपस में ना आवाजें बुलंद हो गई। जब दोनों की आवाजें बुलंद हुई तो फिर अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाजें बुलंद मत करो नबी की आवाज पर।
اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اللہ کے نبی کو سنائی نہیں دیتی تھی جب تک آپ دوبارہ نہیں پوچھتے تھے، یعنی کہ اتنی سلو آواز میں بات کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا بعض اوقات کہ اے عمر تم نے کیا کہا. یہ اب اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح دوسرا واقعہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ واقعہ ایک صحابی کا ہے صحیح حدیث کے اندر وہ بھی موجود ہے، اور اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خطیب تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ثابت بن قیس ان کا نام تھا، تو ان کی آواز بہت بلند تھی. ان کی آواز نا قدرتی بڑی بلند تھی، جس طرح بہت ہوتی نا بہت گرجدار آواز. تو وہ آواز نا اونچی صاف ہے، جب وہ آدمی مجلس میں ہوتے ہیں تو آواز ان کی اونچی ہونی تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ یہ کہہ کر گھر بیٹھ گئے غمگین ہو کر میرا عمل ضائع ہو گیا، میں دوزخ والوں میں سے ہو گیا، کیونکہ میری آواز مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کر تسلی دی کہ نہیں، بل ہوا من اہل الجنتی، وہ آپ تو بھائی جنت والوں میں سے ہیں، آپ تو جنتی لوگوں میں سے ہیں، تو آپ کی آواز یہ اس کا مطلب ہے یہ آواز بلند ہونا اور چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند ہونے کا اب کیا مطلب ہوگا اس وقت اس دور میں؟ ہاں جی. یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے اوپر اپنا فیصلہ دے رہے ہیں. ہاں ماشاء اللہ جی، بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آوازیں دی دنیا میں اور وہ آوازیں محفوظ ہو گئی. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی آوازیں محفوظ ہیں، میری آواز محفوظ ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں فلمیں محفوظ ہیں، گانے محفوظ ہیں، لیکچرز محفوظ ہیں، درس محفوظ ہیں، میچز محفوظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نبی علیہ السلام کی باتیں محفوظ کروا دی ہیں جن کو احادیث و سنن کہا جاتا ہے. تو وہ احادیث و سنن کا آگے اس کے آگے بولنا، زبانیں دراز کرنا، وہ بھی اسی میں شامل ہے. اپنی آواز کو بلند کرنا نہیں اللہ دے نبی نے آخیا چلو کوئی گل نہیں ادو کیا سی جی ہون کوئی اور فیصلہ، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ حتمی، یقینی اور فائنل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورہ نساء میں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے جہنم میں رہے گا ہمیشہ. اس طرح اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کے نبی کی بات مانو. سورہ محمد میں فرمایا اپنے اعمال ضائع کر مت کر بیٹھنا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. اس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، اگر میری مخالفت کرو گے یا فتنہ آ جائے گا یا عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور یہ آیت ہمیں بڑی ہانٹ کرتی ہے اس وقت. مسلمان امت بحیثیت قوم آپ بتائیے فتنے میں اور عذاب میں مبتلا ہے یا نہیں؟ جی جی سر، پوری قوم مبتلا ہے سر. وجہ اس کی کیا ہے؟ سر یہی کہ ہم لوگوں نے اللہ اور رسول کی بات کو چھوڑ دیا ہے. ہاں جی، اللہ اور اس کے ہر رسول کی شخص باتوں کے کو سامنے ماننے کوئی کا. پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہے، کوئی قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہے، کوئی معاشرے کی بات کر رہا ہے، کوئی چاچے تائے کی بات کر رہا ہے، کوئی جناب جی وہ جو مغرب کی خواتین ان کی بات کر رہا ہے، کوئی ماڈرنزم کی بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی مولانا صاحب نے یہ فرمایا، کوئی قاری صاحب نے یہ فرمایا. بڑے بڑے ہمارے یہاں ریلیجس آئیکنز، پولیٹیکل آئیکنز موجود ہیں جن کی باتوں کو ہم اتنی اہمیت دینا شروع ہو گئے ہیں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر کسی کو اہمیت دے دینا یہ ایمان سے خارج ہونے کی علامت ہے. آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ ان سے اونچی آواز میں اس طرح بولو جس طرح تم آپس میں بولتے ہو. آپ کو پتہ ہے آپس میں جو بے تکلف لوگ ہوتے ہیں وہ ہوئے کہہ کے ایک دوسرے کو بلا لیں. پورے قرآن مجید میں آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو یا کے لفظ سے نام لے کر مخاطب کیا ہوا ہے. کہیں اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم اے آدم آپ رہیں جنت میں. کہیں فرمایا یا ابراہیم اے ابراہیم. کہیں فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کہیں فرمایا یا شعیب، کہیں فرمایا یا عیسیٰ، کہیں فرمایا یا نوح. اس کا مطلب ہے انبیاء کا ذکر کیا ہے ان کا نام لے کر یا لگا کر، لیکن پورے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر اللہ نے یا کے ساتھ ذکر نہیں کیا. کہیں نہیں فرمایا یا محمد. ہاں جی سمجھ آ گئی بات؟ جی سر. جب بھی نام لیا ہے
اب دیکھیے اس کی فرق کیا ہے. دیکھیے عبداللہ نام کے کئی لوگ ہو سکتے ہیں. ابھی آپ اب بتائیے ایم بی ایس کا مطلب کیا ہے؟ ایم بی ایس آج کل کس لیے مشہور ہے؟ سر محمد بن سلمان اچھا یہ اب دیکھیے محمد لیڈر. بن سلیمان جتنے کئی لوگ ہوں گے، بہت سارے لوگ، تو محمد بن سلیمان کی جو اصل ویلیو ہے وہ اس لیے کہ وہ سعودی عرب کا ولی عہد ہے. ورنہ محمد نام کے کئی لوگ یہاں اس وقت دنیا موجود ہیں، اور یہ بھی ہے عرب کے اندر ایسا بھی معمول ہے کہ کئی نام ایسے ہوں گے جو پورے کے پورے محمد بن سلمان ہوں گے جن کو جانتا بھی کوئی نہیں ہوگا، لیکن ایم بی ایس کے طور پر ایک ہی مشہور ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، نام تو کئی دفعہ میرا اور آپ کا ایک جیسا ہو سکتا ہے لیکن آپ کا منصب میرے نام سے آپ کا نام ملتا ضرور ہے لیکن منصب نہیں ملتا، تو لہٰذا آپ کو فوقیت حاصل ہے. مثال کے طور پر اس وقت ہمارے وزیر اعظم کا نام کیا ہے جی؟ انوار الحق کاکڑ. اب انوار الحق نام کا ایک میرا دوست بھی ہے، آپ کے بھی کئی دوست ہوں گے، لیکن وہ انوار الحق اور یہ انوار الحق نام کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں لیکن کام اور نوعیت اور اس کے منصب کے لحاظ سے بالکل ڈفرینٹ ہے. جو پروٹوکول انوار الحق کاکڑ کو حاصل ہے وہ آپ کے دوست انوار الحق کو حاصل ہے؟ بتائیں جی. نہیں سر. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے نبی کا منصب نام لے کر اللہ نے قرآن میں نقل کیا، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسی آوازیں بلند نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو وہی تمہیں کہہ کے بلاتے ہو. ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. یہ وہ آیت ہے جو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے کہ میرے تو اعمال ضائع ہوگا، کہ میری آواز فطری طور پہ جو بلند ہو جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ، لہٰذا میرے عمل، اتنا وہ اپنے بارے میں سینسٹیو تھے. اور فرمایا وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہ ہو. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض اوقات آدمی کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہوتی ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی، اچانک ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر اسٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہوں، لیکن ہمارے اعمال اللہ نہ کرے ضائع ہو رہے ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. بتائیے کتنا بڑا المیہ ہوگا یہ جی. جی سر، ہم لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے لیکن بعد میں ہاں پتہ چلا آدمی یہی سوچ رہا ہے میں بڑا صحت مند ہوں، آدمی یہ سوچ رہا تھا میں فٹ ہوں، لیکن وہ اندر سے ایک چیز اس کو نا اس کا ہارٹ کا مسئلہ یا اس کے لنگس کا مسئلہ یا اس کے کڈنیز کا مسئلہ وہ اندر سے اتنا پہنچ جاتا ہے کہ اچانک ایک دن آدمی گر جاتا ہے، پتہ چلتا ہے جی یہ تو آخری اسٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. تو اس کا السلام مطلب علیکم. ہے کہ آدمی کو شعور ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ آپ کو شعور ہو جائے، پتہ چل جائے آپ کو کہ میری یہ چیز ضائع ہو رہی ہے. تو لہٰذا جب ضائع ہو رہی ہے، اب جسٹ آئی وانٹ ٹو ریکیپ، آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے آبزرویشن سے. کئی بار ایسا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل دیتا ہوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نا سامنے والا گاڑی چلاتا ہے نا صبح کے ٹائم اپنے گراج سے نکالتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک کامن سی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ آدمی لائٹ کو آف کرنا، چونکہ رات کو اس نے لائٹ آن رکھی ہوتی ہے تو صبح وہ لائٹ آن کر کے ہی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اور کیا چیز ضائع ہو رہی ہوتی ہے؟ سر بیٹری بیٹری سر. انرجی. بیٹری ضائع ہو رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات سامنے والا نا، آپ گھنٹہ چلاتے رہتے ہیں، سامنے والا نا آپ کو شعور نہیں ہوتا میری لائٹ جل رہی ہے اور آپ اپنے حساب سے چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والا کبھی اشارہ کر کے وہ کہتا ہے کہ بھائی جان آپ نے نا لائٹ بند نہیں کی، تو آپ اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو شعور مل جاتا ہے کہ جیسے ہی شعور ملا آپ نے بٹن بند کر دیا اور آپ کی بیٹری ضائع ہونے سے بچ گئی. کیا خیال ہے جی؟ ایزی ایگزامپل ہے، سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی سر. اسی طرح جب عمل ضائع ہونے کی کیفیت اللہ بتا دے، عمل کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ جب اللہ اس کے رسول کی بات سے اپنی بات آگے لے جائے تو بس پھر عمل ضائع ہو گئے. تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کے پکارنا یا محمد کہہ کے پکارنا اور اس پر اصرار کرنا یہ درست نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، اور آپ وہ نبی اور رسول ہیں جن کو اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا ہوا ہے. یہ آپ کی ایک خاص کمال صفت ہے. کبھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، کبھی فرمایا یا ایھا النبی، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے پکارنا وہ یا کہہ کے یہ درست نہیں ہے. فرمایا ان الذین یغضون، غض یغضو کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو نیچا کرنا. قرآن مجید کی سورہ نور کے اندر مردوں اور عورتوں کو علیحدہ سے حکم ہے. اللہ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور پھر فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. تو غضا یا وضو کا مطلب ہوتا ہے یہ ایبسٹریکٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو جو ایبسٹریکٹ ہے
اس کو نیچے کر لینا. مثلاً آواز آواز کوئی مادی چیز تو ہے نہیں کہ آپ اس کو نا اوپر نیچے کر لیں. آواز تو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے. اس کے نیچے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آواز کو سلو کر لیے جائے. آپ کی جو آنکھوں کی نظر ہے یہ بھی ایبسٹریکٹ چیز ہے. آپ کہیں اس کو بوتل میں تو نہیں ڈال سکتے کہ یہ میری نظر ہے یا یہ میری آواز ہے, اس کو بوتل میں ڈال کے رکھ دو. تو اس کا مطلب ہے اپنی آوازوں کو, وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں. پست کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کا اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اس کو نہ اکساتا ہے کہ نہیں یہ اینج ہونا چاہیے, اس طرح کر لو, یہ ہو جائے, یہ کیا ہے, یہ نہیں نہیں نہیں. تو اس وقت اپنے نفس کی آواز کو دبانا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کر لینا, یہی ایمان والوں کا خاصہ ہے. فرمایا ان دا رسول اللہ, وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں اللہ کے رسول کے ہاں. اللہ کے رسول کی باری آئے, آپ حکم دے دیں. جب آپ حکم دے دیں, صاف ظاہر ہے کہ وہ آدمی اپنی خواہش کو ایک طرف کر لیتا ہے. اللہ کے نبی کا حکم آ گیا, بات ختم ہو گئی. اللہ کے نبی کا حکم آ گیا, دیٹس آل. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ, اللہ نے جانچ لیا ہے, امتحان لے لیا. قلوبہم للتقوی, ان کے دلوں کو جانچا ہے تقوی کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے تقوی کے طور پر. اور تقوی کے اندر وہی آدمی پورا اترتا ہے جس کی آواز, جس کے دل کی خواہش وہ پست ہو جائے نبی کے حکم کے سامنے. نبی حکم دے تو وہ اپنے نفس کی خواہش کو ایک طرف کر کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے. یہ آدمی وہ ہے جو امتحان میں پاس. اچھا, ان آیات کی روشنی میں دو مسائل ہیں جی. پہلا مسئلہ, صحابہ پاس ہیں کہ نہیں؟ جی سر, وہ پاس. صحابہ پاس ہو گئے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کبھی بھی آواز بلند نہیں کی. تو یہ آیات بیسیکلی اتری ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, تمام صحابہ بلا امتیاز. اچھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی نکال دیا. دوسرا مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ ہمارا کیا حساب ہے جی, ہم اپنا بھی جانچے نا اس کی آیت کی روشنی میں. جی سر اس آیت کی روشنی میں تو یہ کہ اگر ہم اپنے نفس کی کہی ہوئی بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ترجیح دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی نہیں ہے. اور اگر ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جہاں نبی کی بات آ گئی وہاں پہ اپنی کوئی رائے یا کوئی بات نہیں مانی جائے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی پھر تقوی والے ہیں, ہمارے دلوں کا بھی وہی حال ہے جو صحابہ کے دلوں کا تھا. ماشاء اللہ. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نا ہم نے اس کو آج کل کے دور کے لحاظ سے بھی سمجھنا ہے. دیکھیے میرا اس وقت جیب خالی ہے. میں مثال ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں, واقعی نا جیب خالی ہے. اچھا, آپ جیب تو میری خالی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے جیز کیش, ایزی پیسہ بھی معروف ہے معاشرے میں جی. جی سر. اچھا, میں ایک جگہ جی گیا تو وہاں میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے, صرف کارڈ ہی کارڈ ہے. ایک وہ ہے اور ایک اس کا کارڈ ہے, اس کا کارڈ ہے. میں نے وہاں سے کوئی کام کروایا تو جیب میں میرے پیسے تو ہے نہیں. اس نے کہا جی اب پیسے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ میں نے فوراً پوچھا آپ کا جائز کیش نمبر کیا, اس نے کہا یہ ہے. میں نے اس سے جائز کیش سے ٹرانسفر کر دیا. دیکھیے میں نے اس کو پیسے نہیں دیے. 5,000 10,000 روپیہ جائز کیش کی شکل میں جب ٹرانسفر ہوا, پیسے اس کو ملے نہیں ہیں اس طرح. سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی سر. آپ دیکھیں نا, آپ گئے, آپ نے 5,000 دیا, اس نے وہ چیز دے دی, سمجھ آ گئی ہے 5,000 یہ پڑا ہوا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ 5,000 آپ نے دیا نہیں ہے. وہ تسلی اس کو کیا ہو گئی ہے کہ جیسے ہی آپ نے بٹن دبایا 5,000 ٹرانسفر ہو گیا. اس نے کہا جائیں جی آپ. اس نے 5,000 کا مطالبہ نہیں کیا آپ سے, فزیکل 5,000 کا. وہ ایبسٹریکٹ 5,000 پہ راضی ہو گیا کہ جی میرے اکاؤنٹ میں آ گئے. رائٹ جی, ایسے ہی ہے جی. جی سر. جی سر. دیکھیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کا تقوی, اور آپ کو پتا ہے تقوی ہے ہی ایبسٹریکٹ چیز, یہ آپ کسی بوتل میں نہیں ڈال سکتے, کسی چیز میں نہیں ڈال سکتے. یہ بات بٹن دبانے والی بات ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر تقوی, اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان اچھے کپڑے نہیں ہیں, اس کی پہچان مہنگی گاڑی نہیں ہے, اس کی پہچان جو ہے وہ بہت بڑا بینک بیلنس یا بہت بڑا مکان دکان نہیں ہے. اس کی پہچان صرف یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے اپنے نفس کی بات چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے نبی کی بات اختیار کر لیتا ہے تو وہ آدمی پرہیزگار ہے, اور اس کا سمجھ لے جائز کیش بن گیا اللہ کے.
وہ اللہ کے यहाँ पहुंच गया, उसको 5,000 अल्लाह को मिल गया, 10,000 जो भी है, और अल्लाह उस पर राजी है कि इस बंदे ने मुझे इस तरह भेज दिया, अल्लाह ताला को उसके कपड़ों की कोई जरूरत नहीं। मैं उसकी एक छोटी सी मजीद एक्सप्लेनेशन की एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ जब बेटे की शादी होती है ना, मुझे इसमें बड़ा शदीद एतराज होता है बाज लोगों पर। भला क्या कहते हैं, ओ जी एक बार ही होनी है, ਹੁਣ ਚਾਹ भी न लाइए, क्या ख्याल है? सुनो भाजी लफ्ज ये जी जी सर सर सुना। बहुत बोले जी, अब ये भी मामला है ना, और ताकि आप प्लेजेंट रहे ना, आप बोर ना महसूस हो। शादी ब्याह के मौके पर माए फुफियां मामू, ओ जी मुंडे की पहली एक एक शादी होनी। अब देखिए, वैसे मैं मजाहिया तौर पे, मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, शादियां तो 4 भी हो सकती हैं, क्या ख्याल है? तो बोले जी। जी सर। जी हाँ, सर। ये मतलब कोई इतराज ना हो, कोई परेशान ना हो अपने दिल में, खवातीन भी जी यहाँ सर। पर हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ, हमारा ये कह देना वो एक बार ही होनी है। अब ये एक बार ही होनी है, ये भी बात तो वैसे ही टेक्निकली गलत है, क्योंकि वो आदमी 4 भी कर सकता है। अच्छा चले जी, हम ये तस्लीम कर लेते हैं एक बार ही होनी। तो आप बताइए, एक बार ही होनी है तो होनो शैतान के मुताबिक हो कि नबी अलैहि इस्लाम के मुताबिक हो? सर नबी के मुताबिक होनी चाहिए। जी खवातीन बोले जी, बताएं। सर, वो तो शैतान नबी के पाक मुताबिक नहीं नहीं, होनी करना किसके चाहते, मुताबिक चाहिए? होनी तो नबी अलैहि वो इस्लाम तो के मुताबिक चाहिए। हाँ जी, फिर हाँ जी, सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा सुन्नत वैसे के आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप माशाल्लाह सीनियर हैं, आप शायद मेरी बात को समझ लेते हैं, मुझे गुमान है कि आप मेरी बात को समझ लेते हैं। गुमान सही है जी मेरा? जी सर। जी सर। इंशाल्लाह। अच्छा, होता भला क्या है? होता ये है कि आदमी कहता है जी, और असी चालान ने असी ये करना है, आदमी वो करना है। देखिए, अगर आपकी फजर की नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ी गई, तो हो सकता है आप जोर की पढ़ सकते हैं, जोर की नहीं पढ़ी गई तो असर की पढ़ लें। बाद में ऐसा भी होता है कि आदमी कई कई साल तक सुन्नत के खिलाफ नमाजें पढ़ता है, अचानक उसको अल्लाह ताला तौफीक दे देता है तो वो सुन्नत के मुताबिक पढ़ लेता है। तो अब शादी का तो मौका नहीं ना आना बाद में, लिहाजा हमें अपने आप को समझाना चाहिए इस आयत के तहत कि जी हम अपनी शादी ब्याह का मौका एक बार है ना, तो वो तो कम से कम लाजमी अल्लाह के मुताबिक करे, अल्लाह के नबी के मुताबिक, ताकि लोगों को पता चले कि जनाब फलाने की शादी हुई थी और उसने अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक शादी की। अल्लाह और उसके रसूल ने मना नहीं किया खाना खाने से, पानी पीने से, अच्छे कपड़े पहनने से, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिन चीज़ों से मना किया उससे तो हमें बाज आना चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह फरमाता है डिग्री के तौर पर कि वो लोग जो ये काम कर गुजरते हैं, अल्लाह के इम्तिहान में पास हो जाते हैं, लहुम मगफिरतुन, उनके लिए मगफिरत है। मगफिरत का माना क्या है जी? अल्लाहु अकबर। मगफिरत का माना समझना बड़ा आसान है, जो इसका ग्रामेटिकल माना है वो मैं समझा दूं आपको। आपको मोबाइल फोन आप देखिएगा ना, तो आप इसका प्रोटेक्टर लगवाते हैं। प्रोटेक्टर से क्या होता है, आपका शीशा जो है वो सेव हो जाता है। आप अपनी गाड़ी जो है उसके ऊपर इस तरह ही आप अपने जेवरात उसको पॉलिश करवाते हैं, इस तरह ही बारिश के अंदर आप अम्ब्रेला ले लेते हैं, इस तरह ही आप बारिश के मौसम में किसी छज्जे के नीचे या शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं, इस तरह ही आप घरों के अंदर पिलोज के ऊपर कपड़ा चढ़ाते हैं। बताइए, एग्री कि ये सारे काम होते हैं? जी सर। आप अपना जो है ना, ये जो आपका बेड के ऊपर जो फॉर्म पड़ा हुआ है, मोल्टी फॉर्म का है या डायमंड फॉर्म का, उसके ऊपर एक चादर चढ़ी होती है, उसके ऊपर एक और आप चादर चढ़ाते हैं तो प्रोटेक्टेड, क्या वो प्रोटेक्शन हो जाए। मगफरत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला गुनाहों को ढांप दे। अस्सलामुअलैकुम। गुनाह बहुत ज्यादा है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने आदमी पेश हो, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ढांप दे। और ये ढांपने का बड़ा मसला है जी। हमारे यहाँ ना बाज डस्टबिन ऐसी होती हैं, आपको एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि एक डस्टबिन होती है ऊपर से ओपन, वो बुरी लगती है, उसके अंदर छिलके पड़े हों तो बुरी लगती है। क्या ख्याल है जी? जी सर। और अब उन्होंने कौन सी बना दी है जो ढकी हुई होती है? हाँ जी, उसका क्या फायदा है? वही, स्मेल भी नहीं आती और बुरी भी नहीं लगती सर। और आप उसके करीब जाते हैं ना, उसके पाँव के पास, आपके पाँव के पास एक छोटा सा ना लगा होता है बटन सा, आप उसके ऊपर प्रेस करते हैं तो उसका ढकना खुल जाता है। आप उस पर बनाना के छिलके या मैंगो या जो भी आपने खाया उसके अंदर डाल के ना उसको आप कवर कर लेते हैं, तो आप कहते हैं जी वो बुरा भी नहीं लगता, बल्कि बड़ी खूबसूरत जो है ना वो डस्टबिन जो है वो आपको मार्केट में मिलेंगी, और हम अप्रिशिएट करते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि क़यामत वाले दिन हमारे गुनाह अल्लाह ताला ढांप दे, किसी फुफी ताई को पता ही ना चले कि ये दुनिया में मेरे बारे में ये सोचता था। अल्लाह अकबर, सोचिए जी जरा। आमीन। बोले जी।
आज हम एक दूसरे के बारे में ना धोखा दे रहे होते हैं, सोच कुछ रहे होते हैं और सामने कुछ और प्रीटेंड कर रहे होते हैं कि मैं ये हूं। और क्यामत वाले दिन अगर वो अल्लाह बातें खोल दे तो बताइए उस आदमी के सामने हमारी इज्जत रहेगी कोई? नहीं सर। नहीं सर। तो लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं इनके गुनाहों को ढांप दिया जाए तो लहुम मगफिरतुन, और ये तो ढांपने बहुत बड़ी बात है, वो अजरुन अजीम, बहुत बड़ा अजर है। वो अजर क्या है वो अल्लाह ताला ही जानता है कि वो अल्लाह ताला कितना बड़ा अजर है। तो ये आपकी 3 आयत आज मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि आपको इससे काफी मसाइल समझ आ गए होंगे।